ڈاکٹر علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا سی کہ علامہ صاحب ایک گل تے دسو. آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا, پوچھنے والا بڑا سمجھدار سی, کہنے لگا عقل دی انتہا کی ہے, عقل دی انتہا کی. آپ نے فرمایا حیرت. عقل دی انتہا, علامہ نے فرمایا عقل دی انتہا حیرت. کئی دفعہ عقل دنگ نہیں رہ جاتی. پچھلے دن جڑا بنیر سواد سیلاب آیا, ایک قصبہ جدے 450 افراد لقمہ اجل بن گئے, ایک چھوٹا جا بچہ بچ گیا. فیس بک جو دی تصویر میں دیکھی, 450 افراد یعنی سارا پنڈ سارا قصبہ غرق ہو گیا, مگر ایک بچہ بچ گیا. عقل حیرت وچ نہیں آ جاتی. علامہ فرما عقل دی انتہا حیرت ہے. بندہ بڑا سمجھدار سی, کہنے لگا جی پھر حیرت دی انتہا کی. یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہوں, ہر بندہ کسی نے سوال بھی نہیں کر سکتا. بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ بندہ آ کے کہنے لگا حضرت جی مسئلہ تے دسو. آپ نے فرمایا کیڑا مسئلہ؟ کہندا جی زکات کنی دینی چاہیے. آپ نے فرمایا کیڑی زکات پوچھنا پیا, شریعت دی, طریقت دی یا حقیقت دی؟ وہ کہندا اچھا جی زکاتاں وی نہیں ہوندیاں, وہ تو پوچھنا شریعت دی چاہندا سی. آپ نے فرمایا کیڑی پوچھنا چاہنا؟ شریعت دی پوچھی. موج میں سن نا, موج میں جب آ گئے پھر قطرے کو دریا کر دیا, پڑ گئی جس پہ نظر بندے کو مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. فرمایا کیڑی زکات پوچھی ہے, شریعت دی, طریقت دی یا حقیقت دی؟ بندہ سمجھدار نکلیا, کہنے لگا حضور ساری دس دے. آپ نے فرمایا ابا مال ہو گئے نا, ایک سال گزر گئے ہوتے تھے اور نصاب تو زیادہ مال ہو گئے, ایک سال ہوتے تھے گزر جائے تے 2.5% زکات ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک 100 روپے ہے, 100 تے زکات نہیں, مثال دینا پہ, اگر ایک 100 روپے ہے, علماء کو تسی سنتے ہیں جو 52 تولے چاندی, مطلب 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو گئے. اچھا تو آپ نے فرمایا کہ مثلاً اگر ایک 100 روپے ہے نا, وہ 2.5 روپے دے دے اللہ دی راہ تے 97 رکھ لے, یہ شریعت دی زکات. تو پھر انہیں پوچھا جی طریقت دی زکات کی؟ فرمایا 2.5 رکھ لے, یعنی جنی ضرورت ہے, جنی کی ضرورت ہے نا, یعنی 2.5 رکھ لے, وہ 97 اللہ دی راہ تے, یہ طریقت دی زکات. تو کہندا جی حقیقت دی زکات کی؟ فرمایا حقیقت دی زکات دے رب نے جو کچھ دیتا ہے وہ نام تو قربان. وہ کہنے لگا جی یہ جی کوئی کائنات وچ مثال ملدی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ملدی, مظہر کردار مصطفیٰ, حاصل افکار مصطفیٰ, کشتہ دیدار مصطفیٰ, رون کے بازار مصطفیٰ, یار غار, یار مزار, تاجدار صداقت, جنہوں ہر شے سرکار دی بارگاہ چلے آئے سن. تے آقا کریم نے پوچھا سی ماں کئی تلے آپ نے کہا یا ابا بکر, ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڈ کے آئے ہیں؟ عرض کیتا اب بیت اللہم اللہ و رسولہ, سارا کچھ لے آواں, گھر والے واسطے اللہ کے رسول چھڈ آئے. سوال بھی ادو ہی ہوتا ہے جدو بندہ کے سمجھدار ہوئے, پوچھتا ہے عقل دی انتہا کی ہے؟ فرمایا حیرت. پھر کہنے لگا حیرت دی انتہا کی ہے؟ فرمایا عشق. ٹلے نہ پو گل عاشقاں دی ہوندی ہے پئی, عشق سجا دستور عاشقاں دا. سردار محمد نشان کاموں کی دے بڑے اچھے خطیب گزرے, مثال فرما کے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے. میرے زمانہ طالب علمی دے اندر انہاں دے نال کئی مرتبہ خطاب ہوئے, بڑی محبت فرماندے سن. انہاں دا کلام لفظ عشق تو یاد آیا ہے, عشق سچا دستور عاشقاں دا. عاشق عشق سرور نال سجدہ وہ سوری چل جانا, وہ راز کھلنا نا, تختہ دار منصور نال
सजदाए कितनी सोहनी गल कर गया सरदार मोहम्मद निशान कहंदा रात सजदी ए नाल तारियां दे अल्लाह तनु मैं दुआ करना सारी जिंदगी सजे रहो रात सजदी ए नाल तारियां दे दिन सूरज दे नूर नाल सजदा कसम रब दी सच्ची जे निशान दसां सारा जग हुजूर नाल सजदा है। नारे तकबीर नारे आमदे मुस्तफा चेहराए वतोहा। अल्लामा नू बंदा कहन लगा हैरत दी इंतहा की है, फरमाया इश्क। बंदा कहंदा अच्छा फिर इश्क दी की इंतहा? इश्क दी इंतहा की है, फरमाया इश्क ला इंतहा है, इश्क दी कोई इंतहा ही नहीं, इश्क दी कोई इंतहा नहीं, इश्क ला इंतहा है। ते बंदा कहने लगा जनाब फिर ते तुसी एक सवाल का फिर जवाब दियो। क्या की सवाल? कहने लगा फिर जो इश्क की इंतहा कोई नहीं तो तुस अपने कलाम में क्यों आख्या कि मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं? जो इश्क की इंतहा कोई नहीं तो सच्चाई क्यों है? आपने फरमाया चाह मैं ली लेकिन मैं दूसरे में से माफी मांगी। मैं खुद कह मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, मेरी सादगी देख, मैनू चाहना नहीं सी चाहिए, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं कि मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। इश्क की इंतहा तो है ही कोई नहीं, वो रब सरकार दे महबूब जितना मस्जिद मेरा रब जिक्र बुलंद करे तू कौन मामा लगना? फरमाया मैं जिक्र बुलंद कीता वरफाना लका जिक्रक ते लिहाजा जे खुदा दी हद कोई नहीं तो फिर मेरे मुस्तफा दी हद भी कोई। साडा मौलवियां दा भी कसूर है, असी कौम नूं रौले च पाई रखने, रौला कढदे नहीं। नूर बशर दे झगड़े तो ही अज तक कौम नहीं निकल सकी यार। नूर बशर दा की चक सरकार नूर भी ने सरकार बशर भी ने, क्योंकि नूर होना भी सिफत है बशर होना भी सिफत है। ते कोई सिफत ऐसी है नहीं जी अपने महबूब च रब ने रखी ना हो। लेकिन जो तुसी हाले नूर बशर के झगड़े चो नहीं निकले तो मैं ये पूछना चाहना मेराज दी रात जो जाके जबरील रुक गए सन ते सरकार फरमाया सी चलो ना जरा नाल। जबरील नूं ते नूर मनदे हो? कल्ला बंदा ही मनदा, बाकी दा कोई प्रॉब्लम। जबरील फरिश्ते ने, फरिश्ते नूर ने, किसी ने कोई शक नहीं। ते जबरील नूर ने ते नूर जाके रुक गया ते मेरे नबी फरमा रहे ने चलो ना जरा नाल। ते जबरील अर्ज कर बकौले शेख सादी गर यकसरे मुए बख्तर परम फरोगे तजल्ला बसौदत परम। अगर एक वाल बराबर भी अगे जावा अल्लाह दी तजल्लियात चला के राह कर देंगियां। मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिख के कमाल कर दी कि बार बार सरकार ने इशारा दिता जबरील नूं, जबरील चलो नजर आके नाल। मेरे नबी नूं भी पता जबरील इस तो के नहीं जा सकते, जबरील नूं भी पता मैं इस तो के नहीं जा सकता, मेरा मकाम इंतहा है। ते सरकार बार बार क्यों फरमा रहे? फरमाया मेरे नबी ने इशारा दिता जबरील नूं हजारों साल पहले हजरत जद्दी अमजदी अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो अग में जा रहे सन ते जबरील ने अल्लाह की बारगाह अर्ज कीता या अल्लाह अपने खलील की मदद क्यों नहीं करता? इतनी अग जलाई गई है तेरे खलील वास्ते। ते रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे खलील ने मेरे को मदद मंगी नहीं। ते जबरील अर्ज करते रब्बे तो जलाल मैं जावां, मैं जाके पूछना तेरे खलील कि अगर तेरा खलील मदद चाहता तो मैं कर दिया, मैनू इजाजत है? फरमाया इजाजत है, जाके पूछ लो। जबरील आए आके अर्ज कर दे जनाबे खलील अगर कोई हाजत है तो मैनू दसो। फरमाया तेरे नाल कोई हाजत नहीं। कहने लगे किहदे नाल हाजत है? फरमाया अपने रब नाल। कहने लगे रब नूं ते दसो। फरमाया तेरे नाल हाजत कोई नहीं, जिहदे नाल हाजत है उन्हें दसन की जरूरत कोई नहीं। जानता है मेरा वो रब्बे जलील आग में जा रहा है, उसका खलील मेरे रब नूं पता है कि मैं अग में जा रहे हैं। ते अग में जान नाल की होएगा? मेरी जान चली जाएगी। तो फरमाया जान भी तो उसे दी दी हुई है, मेरी कही अपनी। मेरा रब मेरी जान लेना चाहेगा तो हाजिर है।
بچانا چاہے تو دی مرضی. اس وقت حضرت خلیل نے جو پوچھا نا جبریل کو، اچھا تو میرے واسطے کی کر سکنا ہے؟ کہنے لگا میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی شان ہے، میری بڑی پرواز ہے، میں اتھے تک رب دی بارگاہ چ جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. معراج دی رات میرے نبی اشارہ دیتا جبریل نو، جبریل چلو نظر نال. آقا میں تے اس تو اگے نہیں جا سکتا، ایک وال برابر بھی اگے نہیں جا سکتا. تے میرے آقا کریم نے فرمایا چلو نظر نال. آقا میں نہیں جا سکتا. فرمایا پھر وقت یاد کرو جدوں میرے جد امجد حضرت خلیل اللہ نو تسی کیا سی جا کے کہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. خلیل کوئی حاجت ہے کہ مینوں دسو، میری بڑی پرواز ہے، میرا بڑا مقام ہے، میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. فرمایا جبریل اج تینوں کو حاجت ہے تو مینوں دس، میں اتھے چلیا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. تے جے تسی نور بشر دے رولے جو نہیں نکلے تو مینوں ایتھے کوئی جواب دے کہ نور تے رک گیا، پھر اگے کون گیا؟ اس واسطے کہہ گئے سن خواجہ محمد یار فریدی حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا. ارے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دا جھگڑا تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. او میرا جدی شب رشتوں میں لنگ گئے، او کتھوں تک گئے اے بتا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ نال ہے ہی کوئی نہیں سی تے دسے کون. نکلو انہاں جھگڑیاں کیوں، بس نبی نال محبت کرو. میں تے کہنا نبی دے نام تے کٹھے ہو جاؤ، نبی دی محبت وچ سارے کٹھے ہو جاؤ. پیر نصیر الدین نصیر سونا درس دے گے نا، فرماندے نے حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، بس تو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے، تو شکر کر وہ تیرے. شکر کرو ساڑیاں شکلاں نہیں بدلیاں، ساڑے تے اجتماعی عذاب نہیں آئے. رب نے وعدہ کیتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کیویں عذاب دیواں محبوب تسی انہاں دے وچ رہندے ہو. بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ارے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. کڈی سونی گل کر گئے پیر صاحب، عرض کر دیں سرکار شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. مدینے شریف گئے سن، مواجہ شریف دے سامنے جان لگیاں، دل وچ خیال آیا اتنا گناہگار کیویں سامنے جاواں. تے شعر لکھ دینے پے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. بس تو شکر باسا نہ کر، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجل. میں سب واسطے دعا کرنا رب بار بار سانو حرمین طیبین دی حاضری نصیب کرے، آقا کریم دے پاک در دی حاضری نصیب ہوئے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک کشتیاں ہیں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تلائے ہوئے ہیں. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اے رسول نے اساں بعض نو بعض تے فضیلت دتی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات.
کوئی ہوگی جہدے نال فقط کلام کیتا ہے، کوئی ہوگی جنہوں کلام بھی عطا کیتا ہے، شرف دیدار بھی عطا کیتا ہے۔ یہ ساڈے آقا کریم دی ذات رفع بعدہم درجات، درجے کتنے بلند نے، ذکر کتنا بلند ہے، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا دی حد کوئی نہیں تو پھر میرے مصطفیٰ دی حد۔ گفتگو کرنے دے اندر میرے کولوں جذبات دے اندر سبقت لسانی دی وجہ سے اگر کوئی ایسا لفظ منہ چوں نکلیا جو نامناسب ہے، رب کائنات کی بارگاہ چ معافی کا طلبگار ہوں۔ جو اچھی گفتگو ہے خالق کائنات کی بارگاہ چ میں اس کی قبولیت کا خاص کار ہوں۔ علماء کرام دی موجودگی دے اندر بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں تو خطاب کریدا ہے، انہاں علماء بزرگاں کو سبق سنائی ہے، تو پھر سبق اچھا ہوگا تو شاباش بھی مل جاتی ہے، غلطی ہوگی تو غلطی بھی کر دیں، اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، ہم دعا کریں اللہ پاک نے فریاد وما علیہ الا البلاغ۔